21 जुलाई बंगाल की राजनीति के लिए बहुत अहम है। दरअसल 21 जुलाई को हर साल ममता बनर्जी कोलकाता के धर्मतला में शहीद दिवस का आयोजन करते हैं और शहीदों को याद करने के लिए वहाँ पे जो है एक महारैली का आयोजन किया जाता है। बंगाल की हर कोने से, हर इलाके से जो है काफी संख्या में जो है तृणमूल कांग्रेस के समर्थक लोग जो है वहाँ पे शहीद दिवस मनाने के लिए जाते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए ग्वालपोखर से भी जो है काफी संख्या में लोग जो है जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज ग्वालपोखर के यूथ की तरफ से एक महारैली का आयोजन किया गया जिसमें 1000 से प्लस बाइक था और ये रैली ग्वालपोखर के लोधन हाई स्कूल के ग्राउंड से शुरू होकर धर्मपुर के हाई स्कूल ग्राउंड तक पहुंचते हैं और 1000 से ज्यादा बाइक थे और लगभग 3000 से ज्यादा जो है लोग इस रैली में शामिल हुए। आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, दरअसल 1993 में वोटर्स फोटो को लेकर एक अभियान चलाई थी ममता बनर्जी। 1993 में उस वक्त ममता बनर्जी कांग्रेस के राज्य के यूथ प्रेसिडेंट थी और वोटर लिस्ट को लेकर एक अभियान चलाई थी। दरअसल आपको हम बताना चाहेंगे 1993 में बंगाल में जो है वाम मोर्चा की जो सरकार थी उसके खिलाफ वोटर लिस्ट को, यानी कि वोटर उस वक्त जो है फोटो नहीं था, वोटर में जो चित्र नहीं था, वोटर लिस्ट में चित्र लाने के लिए, यानी कि वोटर को जो है पारदर्शिता लाने के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम राइटर्स घराव रखा गया था। उस आंदोलन में कांग्रेस के समर्थकों में से जो है 13 समर्थक मारे गए थे और उसी को जो है याद करते हुए तृणमूल कांग्रेस, दरअसल आपको बताएंगे कि तृणमूल कांग्रेस का जनक जो है उसे आंदोलन से कहा जाता है और उसके बाद जो है उस तृणमूल कांग्रेस के गठन होने के बाद से हर साल ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीदों को लेकर एक महारैली का आयोजन करते हैं, वहां पे जो है एक संदेश देता है। दरअसल ग्वालपोखर से जो इस बार बहुत ज्यादा उत्साह दिखा, नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें जो है उस रैली में जाने के लिए शिरकत की है और यहाँ पे जो एक अवेयरनेस के तौर पर जो है एक रैली करते हैं हर अंचल में क्या, और आज युवा की तरफ से एक रैली क्या, तमाम लोगों को लेकर 5000 से ज्यादा जो है लगभग लोग जो है ग्वालपोखर की विधानसभा से धर्मतला 21 जुलाई शहीद दिवस मनाने के चलेंगे। दरअसल आपको बताना चाहेंगे इसके पीछे क्या कहानी है वो विस्तार से बताएंगे और यहाँ के जो लोकल नेताएं हैं उनके बयान भी आप लोगों के सामने रखें। आज जो है ये प्रोग्राम रखा गया था ग्वालपोखर युवा तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो एक बाइक मिছিল का आयोजन किया था हमारे राहुल भाई के नेतृत्व में, जिला के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट कौशिक गुण और हमारे जिला परिषद के सहकारी सभापति गुलाम रसूल साहब के नेतृत्व में जो एक रैली कामयाब हुआ। आप लोग देखे भी कि लोधन के सरजमीन से चलते हुए जो है धर्मपुर हाई स्कूल के सरजमीन पे जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे जो मिट्टी जो खत्म हुआ यहाँ पे रैली, एक जो रैली का जो ऐतिहासिक, ये मुझे लगता है कि ये ग्वालपोखर के सरजमीन पे ऐतिहासिक युवक की तरफ से ये रैली हुआ है 2021 का। मुझे याद है कि इसी सरजमीन से जो ग्वालपोखर 2021 वाला विधानसभा का जो अलग बाइक का 50 से नहीं, कोई 70, कोई 100, कोई किसी किसी अंचल में 150 तक भी आ चुका है। इसलिए जो 1000 से ज़्यादा मैं जो देखा विपरीत का पुल के ऊपर से चढ़ के जो लोधन तक ही लंबा जो है पूरा कतार अभी निकल ही रहा था वो रैली। ये ऐतिहासिक जो युवक की तरफ से मुझे लगता है कि ग्वालपोखर में एक ऐतिहासिक रैली जो है ये हुआ है। पहले जो है मदर की तरफ से हुआ करता था ऐसा ऐतिहासिक रैली, अभी मुझे लगता है कि ये युवक का पहला एक ऐतिहासिक रैली हुआ। कितना डेलीगेशन जो 21 तारीख की जाने की आप लोग इस मामले में? देखिए, हम लोग तो पहले शायद सोच रहे थे कि शायद 2500-3000 हज़ार के आसपास ही जाएगा, मगर लोगों का जो जाने का इच्छा है, जो जैसे भी 14 अंचल में जो रैली की शक्ल में जो मंत्री साहब के नेतृत्व में जो 14 अंचल में रैली हुआ, ये माँ बहन हर तबके हर वर्ग के लोग जो आकर के जिस रैली में जो सब जितना मजमुआ में जो लोग हुए, मुझे लगता है कोई भी अंचल में ऐसा नहीं रहा एक आध अंचल छोड़ करके 2000-3000 एक से बढ़कर एक अंचल में जैसा लोगों का आने का रुझान दीजिए जाने का, कैसे जाए हम लोग 5 दिन। तो हम लोगों ने 2005 यहाँ पे मंगा के रखा था, कोई बहुत सारे लोग तो टिकट भी किए हैं और 2005 में से मुझे लगता है कि शायद 1205 ऑलरेडी अभी तक जो लेके चले गए हैं और भी अभी युवा का बाकी है, तो युवा का भी वो 1000 के आसपास जाएंगे। मुझे लगता है 5000 के लमसम जो लोग यहाँ से ग्वालपोखर वन से जाएंगे सब। आज इतनी बड़ी रैली, क्या मकसद है सर इस रैली का? सर না আজকে আমাদের যুব ছাত্রর বাইক র্যালি ছিল। আজকে যুব ছাত্ররাই বলেছিল মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সাহেবকে, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্টকে, আমাদের যাকে কেন আমরা একটা বাইক র্যালি করব 18 তারিখে। তো আমরা বললাম কি কিভাবে র্যালি করবে তোমরা, কেন আমরা 14টা অঞ্চলের ছাত্র যুবকে নিয়ে র্যালি করব। আমরা যুবর রাহুল আমার আছে ব্লক প্রেসিডেন্ট, আমাদের ছাত্রর ব্লক প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণ আছে এখানে, আমাদের ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের আছেন এখানে, আমাদের সিনিয়র লিডার সফুর রহমান সাহেব, আমাদের জেলা পরিষদ রিপ্রেজেন্টেটিভ জৈনুল ভাই, আমাদের জেলা পরিষদ মেম্বার শামস তামরেজ বাবু, আমাদের জনের ভাইস প্রেসিডেন্টগুলো আছে, অঞ্চল প্রেসিডেন্টগুলো আছে, আমাদের ওবিসি এসটি ব্লক প্রেসিডেন্ট বিমল ভাই আছে এখানে, আমাদের যুবর যারা ছেলেগুলো আছে, অঞ্চল প্রেসিডেন্টগুলো আছে, ভাইস প্রেসিডেন্টগুলো আছে, সবাই এখানে আজকে প্রেজেন্ট হয়েছে, হাজির হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যম থেকে। আজকে ওনারা সাবিত করে দিল যে গোয়ালপুকুরে
যুব ছাড়া, যুব তৃণমূল ছাড়া, ছাত্র যুব তৃণমূল ছাড়া কোনো দলের অস্তিত্ব নাই এখানে গোয়ালপুকুরে। এখানে শুধু মমতা ব্যানার্জির পতাকা উড়বে 2024-এ। মমতা ব্যানার্জির বাদ দিয়ে কোনো প্রতিকা আর হাতে নেওয়া যাবে না, সেজন্য ওরা আজকে প্রতিকা নিয়ে নিল আজকে কেন মমতা ব্যানার্জি হ্যান্ডটা নিয়ে আমরা 1 জুলাইতে সবাই যে পৌঁছবো ধর্মতলা। বলছি দাদা, বিজেপি রাজ্যে বাংলাদেশি পরোক্ষ করা হচ্ছে। কথাটা ঠিকই বললে। আজকে আমরা কোন দেশে বাস করছি আমরা নিজেই ভাবতে পারছি না। আমরা ভারতে, আমাদের বাপদাদারা ভারতে স্বাধীন হয়েছিল, ভারতে জন্ম হয়েছিল। আজকে ভারতে তামিলনাড়ুতে তামিল ভাষা আছে, তেলুগু ভাষা আছে, উড়িষ্যাতে উড়িষ্যা ভাষা আছে, আপনার পাঞ্জাবে পাঞ্জাবি ভাষা আছে, গুজরাটে গুজরাটি ভাষা আছে, মহারাষ্ট্রে মারাঠি ভাষা আছে। তো পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষা থাকবে না তো কি এই মারাঠি ভাষা আর হিন্দি ভাষা থাকবে? পশ্চিম বাংলাটা হচ্ছে বাংলা, আমাদের বাংলা কালচার আমাদের, সেই জন্য বাংলা ভাষা তো বলবে আমরা। আর বাংলা ভাষা বললে বাংলাদেশ বলে ঢুকাইতে। তো আমি তো বলছি যে কেন্দ্রীয় সরকারকে দরকার আছে বর্ডারে নিজে অমিত শাহজিকে আর মোদিজিকে পাহারা করার দরকার। বর্ডারের দায়িত্বটা কার হাতে? কেন্দ্র সরকারের হাতে, হোম মিনিস্টারের হাতে। আজকে কেন্দ্রীয় বাহিনী ওদের হাতে, ইডি ওদের হাতে, সিবিআই ওদের হাতে, যত এজেন্সি আছে সব ওদের হাতে। আর বাংলাদেশ থেকে লোক চলে আসছে, কোথায় থেকে আসছে? ওরাই নিয়ে আসছে এখানে। আজকে বাংলাদেশ থেকে লোক আসলে আমি ওদেরকে বলবো যে বিজেপির সার্কার আছে বাংলাকে বদনাম করার জন্য, মমতা ব্যানার্জিকে বদনাম করার জন্য। মমতা ব্যানার্জি তো নিজেই একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিটিংয়ে বলেছিল ডিএম গুলাকে, আমাদের উত্তর দিনাজপুরের, আমাদের উত্তরবঙ্গের ডিএমকে বলেছিল, ডিএম সাহেবকে বলেছিল যে বাংলাদেশে ঘুষপেটি হচ্ছে কি। মমতা ব্যানার্জি আমাদের মানবিক চিফ মিনিস্টার, ও নিজেই প্রশ্ন করেছে কেন কেন্দ্র সরকার ওখানে বর্ডার চেক করছে না, নাকা চেক করছে কেন করছে না? ওদের প্রশ্ন করেন, আপনার বিজেপি নেতাগুলোকে প্রশ্ন করেন। আজকে বাংলা ভাষায় বললে বাংলা ঢুকাই দে, জেলে ঢুকাই দে, বাংলা ভাষায় বললে মারপিট শুরু করে দে, তাহলে বাংলা বলবে না কি বলবে? বাংলা ভাষা তো আমাদের মাতৃ জুবান এখানকার, পশ্চিম বাংলার। আমাদের বাংলা সবাই বলি, আমরা বাংলায় জন্ম নিয়েছি তো বাংলায় তো বলবো। কত বাইক ছিল আজকে আপনাদের? আজকে তো বাইকের কোনো আমি গন্তিও করতে পারছি না। মাথাটা যে পিছনে করছে তো বাইক বুঝাচ্ছে আমাকে, বাইক ছাড়া কিছু বুঝাচ্ছে না। 1000+ বাইক ছিল আজকে 14টা অঞ্চলে যুব ছাত্র নিয়ে। ঠিক আছে দাদা, আজকে আপনাদের যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে কি প্রোগ্রাম ছিল, কোথা থেকে শুরু হয়েছে? এটা একটা আমাদের আজকে বাইক র্যালির আর কি প্রোগ্রাম ছিল। আগামী 21শে জুলাই ধর্মতলা চলো, তারই উপলক্ষে আমরা একটা গোয়ালপুকুর 1 ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আমরা একটা বাইক র্যালি করলাম। যে বাইক র্যালিটা আমাদের গোয়াগা 1 থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি শুরু করলাম মিটিংটা আমরা লধন থেকে আমাদের ধরমপুর স্কুল মাঠ অব্দি। কত বাইক মিছিল অংশ? বাইক তো আমাদের দেখেন এখনই একটু আগে আমার সিনিয়র নেতা, আমাদের উত্তর দিনাজপুর জেলা সহকারী সভাধিপতি গোলাম রসুল মনিদা, উনি একটু বললো একটু আগেই। আর আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট আমাদের রাজাদাও বললো যে উনি ঠিকই বলেছে, পিছনে ঘাড় বাঁকা করলে দেখা যায় না কত বাইক আছে, 1000+ বাইক হবে, আরও বেশি। কারণ আমরা এটা শুধু একটা প্রচার করেছিলাম, আমাদের যুবক ছেলেরা নিজে বাইক নিয়েছে। যুবক ব্লক সভাপতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি গোয়ালপুরের যুবদের কি বার্তা দেবেন? গোয়ালপুকুরের যুবকদের আমরা গোলাম রব্বানী সাহেব নেতৃত্বে আমরা একত্রিত হয়ে আছি। মাননীয় জনতার জননেত্রী, আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী আমাদের মমতা ব্যানার্জিকে আমরা 26-এ আমরা আবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দেখতে চাই। সেই জন্য আমরা বিশেষ করে আমাদের এখানে 2026-এ যে আমাদের নেতা গোলাম রব্বানী সাহেব, ওনার হাত মজবুত করার জন্য আমরা যুবক ছেলেদের একটা বার্তা দেবো যে আমরা সুন্দর করে মানুষের সমাজের আমরা কাজ করব। আমরা একত্রিত হয়ে কাঁধে কাঁধ মেলায় আমরা গোলাম রব্বানী সাহেবের হাতটা আমরা গোয়ালপুর সাথে কত যুবক নিয়ে আপনারা 21শে জুলাই সমাবেশে যাবেন? ম্যাক্সিমাম তো 1000। আপনার নাম? রাহুল দাস।